ba tayong aircon? Grabe, init ah. My God. Dora? Dora? Dora! Ah? Yes, madam. Buksan niyo ang aircon. Kay grabing init ah. Ah? Madam? Meron ba tayong aircon? Ay ako pag Tagalog ana, Dora. Kay dili ko anak kasabot. Ah? Init. Madam? Madam? Unsa na po, Dora? Ingon ako, buksan nimo ang aircon. Wow. Kay, grabing inita. Unsa naman ni? Natunas ng akong kagwapa. Gani, madam? Gani. Asa ditong aircon ni madam? Andire? Asa di ito? Ding 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 ding. Dam bam 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 bam.